Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre à installer Sage P. Bien sûr, la génération i7 est avec la base de données, liée avec la base de données SQL Server. Donc, si vous vous souvenez très bien, les deux vidéos précédentes, déjà dit la vidéo numéro 3. Donc, je la première vidéo, je comment préparer notre PC avant même d'installer les outils nécessaires du Sage P. Donc شفنا كيفاش نهيئوا البيسي ديالنا لا ماشين ديالنا هو واحد ستاد وهنا واحد لا فاز اللي هي قبل ما نبداو لانستالاسيون كنهيئوا بعدا الكمبيوتر ديالنا. D'accord. Ou la deuxième vidéo, je fais comment installer SQL Server. D'accord. Alors, dans la vidéo, on va comment installer Sage P. D'accord. Bien sûr, la génération i7. Si la génération i7, il s'applique là si vous avez une version i7. D'accord. C'est la même chose. Donc, la première des choses à faire, s'il vous plaît, avant de commencer l'installation, c'est de désactiver les antivirus. Le point traité sur la première vidéo. ديما حيت كتبغي installer c'est surtout شي حاجه اللي هي piratée entre parenthèses. Donc la première des choses à faire c'est de désactiver instantanément l'antivirus. Donc bien sûr انا ما عنديش antivirus pour le moment. Sinon مثلا عندك un Avast ou là un Kaspersky, cliquez avec le bouton droit ou كتقلب على désactivation. D'accord. Déjà في la première vidéo راه عطيتكم كيفاش désactiver l'antivirus. D'accord. Deuxième donc بالنسبه للناس اللي خدامين على ويندوز سو ويندوز لا بلاتفورم ولا السيستم ديكسبلوطاسيون ويندوز 10 غادي يمشيو في هذا لو كال ويندوز دونك ديماري سي بون paramètres. Le point s'il vous plaît, c'est avant d'installer c'est قبل ما تبدا حتى حاجه في السيج. داكور اللي غنحط لك في لا ديسكريبسيون. اول حاجه غادي دير هو غادي تمشي لو بوطون ديماري تقلب على بارامتر. داكور انsuite غادي تقلب على لا ميزاجور اي سيكوريتي. داكور غتمشي لسيكوريتي ويندوز وتعقل على بروسيدور باش بحيث تسالي تعاودها. هذه دابا غير غنديزاكتيفي واحد لا سيكوريتي دو ويندوز تتكون بار ديفو تتكون كتانستال افيك بحال ان اوتي انترودوي في لو ويندوز 10. دونك غادي نجي لا بروتيكسيون كونتر لي فيروس غنمشي انكور بروتيكسيون بارامتر دو بروتيكسيون كونتر لي فيروس اي ميناس غنمشي للبارامتر جيري لي بارامتر غنمشي ديزاكتيفي ensuite désactiver la protection en temps réel et je ferme. D'abord provisoirement il suffit d'installer l'installation. Quand je termine l'installation غادي نعاود نرجع activer la protection en temps réel. D'accord. Donc tout en passant par toujours le menu démarrer, le bouton démarrer, c'est la même procédure. D'accord. Donc غادي نجي هنايا déjà عندي هذا لو دوسيي. هذا لو دوسيي شنو فيه سي جي بي compressé bien sûr. Donc انا غنحطو لك في لا ديسكريبسيون مع السيريال ديالو. Donc la première des choses à faire c'est de décompresser le dossier CGP tout en cliquant avec le bouton droit et extraire tout Sage. Ce qui donne quoi كيعطيك واحد لو دوسيي. d'accord بحال هذا الشكل هذا. donc فيه الكيغان de toute façon حنا ça nous intéresse pas هاد la partie هادي puisque نعطيك les céréales sous forme d'un fichier TXT avec les fichiers si vous voulez les fichiers ديال CGP. donc غنمشي le setup. d'accord. je clique avec le bouton droit exécuter en tant qu'administrateur. d'accord. donc هنا باش يكون عندك plus de تكون عندك les autorisations plus d'autorisation et de privilèges. donc غادي تجي دير en tant qu'un administrateur. وهاد l'installation en tant qu'un administrateur تعود ديرها كاع في اي حاجه بغيتي تزيدها في لو بي سي ديالك ديرها en tant qu'un administrateur. d'accord. donc هنا هاد لا فينيتر صافيش سي تري سامبل. غادي غادي نوجد هذاك لو فيشي تي اكس تي سيريال. غادي نجي خديت لكم واحد 3 سيريال هنايا. داكوغ لي ليسونس واحد فيهم راه فالابل اللي درتي لو برومي ولا لو دوزيام لو تروزيام سي لا ميم شوز. داكوغ. donc attendre
quelques secondes. La fenêtre suivante s'affiche. Donc, suivant. Suivant, je garde le dossier par défaut, Program Files. Suivant. Maintenant, le système il vous demande la clé d'authentification. D'accord? Donc, numéro de le dossier. Copier partie par partie. Donc, il y en a, vous avez 3 parties. Donc, la première partie. Édition copier. Sinon, CTRL-C. CTRL-V. Sinon, bouton droit, coller. C'est à vous de choisir la méthode la plus simple. Donc, la méthode اللي مولف اللي عندك l'habitude انك تكوبي وتكولي بها سواء بالكلافي CTRL-C CTRL-V soit édition soit bouton droit. Donc, CTRL-C CTRL-V. L'essentiel, on doit copier partie par partie. D'accord? CTRL-C CTRL-V. Suivant. 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 Donc, on a la barre de progression d'installation. Donc, après quelques secondes, donc on a fin d'installation. Donc, je clique sur terminer. On connaît l'installation. Donc, si je passe par démarrer, donc Sage, vous allez remarquer qu'il y a maintenant Sage P. D'accord? Donc, Sage P. Je peux cliquer avec le bouton droit et on l'ajoute à la barre des tâches. Ici. D'accord? Donc, هذا en ce qui concerne l'installation. موعدنا يتجدد في la vidéo suivante. Pour commencer, on va commencer, Inch'Allah, le paramétrage et la liaison entre Sage et la base de données SQL Server. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.